Sige, sinitiyo mo na ni ma'am. Yan, sound. First of all, agyaman kami kani Apo Diyos ta adaday tuy by His grace, bigbigan tayo nga amin dagiti ket gapula ang iti kaasina. And in behalf kani Lola Francisca Sinot Kimpaoy Aniban, 70 years old, kan residente iti Upper Suyok Daklan Tublay, kayat mi nga agyaman iti dakkel nga tulong yu babaan iti panaggatang iti tickets. Panag-itad yung matlang directly kanya na iti love gift, panaki-fellowship yung kani Lola Franz, kan panang comfort yung kanya na kan iti pamilya kan nang nangruna ti pangi, karkararag yung kanya na. Haan mi man amin nga mamay-samay sa itinagnagan yung mapasalamatan, but God sees your hearts and we pray that He will reward you. And thank you matlang iti kanda Sir Babu Randal and the company and amin nga tinmulong dito concert for a cause live stream, and to God be all the glory. Hello once again. In behalf of the Joaquin family, our beneficiary, Anthony Joaquin, 61-year-old na stroke patient. Hanga makaumay piman ti pamilya na kasi banbantayan da ni daddy da up and down ti BP na. So, to God be the glory, ta iso na ti timultulong kada tayo iti amin, especially our coordinator, Babu Randal and the company, kan dagiti matter da dumang pa, especially dagiti office mate ko, DA Car family, so dati kadwan piman nga gimatgatang ti tickets. So salamat launay, the Lord God will bless you. Sige, thank you. Mapadayawan ti may sangal Diyos nga isuti ng ti biyag kan salun at tayo amin. So, on behalf of my brother Jonathan Jose, who is one of the beneficiary here in this charity event, kahit niyo nga ag-thank you ti amin agyaman ti daytoy nga charity event nga inorganize you. Salamat mo jay kapamilya amin, ng friends, jay people nga naggatgatang jay ticket, and agyaman kami matlang jay speakers tayo, organizers, performers, and volunteers, and han nga masubalitan amin kahit ni Apo Diyos ti mang subalit ti amin. Salamat, thank you, and God bless. Ayan, thank you so much. Sige mo. Agyaman ti Apo, pasalamat akin kayo amin nga organizers nga nagkwati charity event ken salamat kay jay gimatang ti tickets, especially jay manang ko nga naglaklako jay katrabaho na gichongsan. Thank you nga talaga. Dakkel nga pasalamat ni amin kinyayo. Ayan, sige, thank you ma'am. Thank you ka lang. Imbaga, damatan nga nga mamin, thank you matlang, dagiti, mas karakaro piman ni Sir Babu Randal ta inay na yun, last piman nga beneficiaries nga, inayon na, isang amin matlang nan, imbaga dan, so thank you. Sige. Hanggang nagsaw representative lang. So again, thank you so much for your time and effort matlang kay May. Amok nga nga bantayan nyo nag-rest kayo, in may kayo matlang niya. Sige. Mabalindan nga agsubli. And again, I would like also to take this opportunity to thank all the sponsors niya. Nga tinmulong dito'y truly nga si ni Apo Diyos nga talaga timang isubli, not only once but 100 folds kita kayo. Ayan.